फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चलतु आम विज्ञान पेडागोजी किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फ्रेंड्स क्षमा करेंगे ओटीटी परीक्षा वीडियो डेली अपलोड हो पारनी सॉरी। चलतु आज सेक्शन टी आरंभ करवा। केउठी यथार्थ नुहे दर्शाओ। प्रश्न उंकी मारिबा शिक्षण एक गुरुत्वपूर्ण अंश कारण किसी न बुझीपारे प्रश्न आसे। केउठी विज्ञान दान नुहे काठ। केउ उपादान विज्ञान चिकित्सा क्षेत्र में अवदान केउटा रंजन रश्मि अल्ट्रासाउंड स्कानिंग तीनटा जाक विज्ञान चिकित्सा क्षेत्र। मोटर विज्ञान केउ नियम उपर कार्य करे केउ नियम विद्युत शक्ति यांत्रिक शक्तिर रूपांतरण। विज्ञान रे केउ अवदान को आम घरे व्यवहार करूना केउटा राडार केउटी विज्ञान अवदान नुहे काठ चुली। तापर देखो केउथिरे विज्ञान साहाय्य करे ना पूर्व प्रथा और व्यवस्था को मानिबारे। विज्ञान एक ज्ञानपिंड कारण विज्ञान अनेक कथा जानिबा को उत्साहित करे। केउटी विज्ञान दान उपरोक्त समस्त ओभन माइक्रोवेव गैस चूल्हा सबू विज्ञान देछि। निम्नलिखित केउ विज्ञान अवदान परिसरभुक्त में बणियाशाला चूल्हा। केउटी वैषयिक विज्ञान दान सुना चूड़ी काच चूड़ी रूपा चूड़ी सबुगुड़िक वैषयिक विज्ञान दान। मोबाइल फोन केउ नियम बल चलुची। शब्द ध्वनि तरंग ध्वनि तरंग को शब्द को ध्वनि तरंग और ध्वनि तरंग को शब्द परिणत। प्रकृतिर दान आधार में केउटी अलग विद्युत शक्ति। तापर देखो केउटी अलग नई कूलर पवन क्या कूलर पवन ये भी विज्ञान फैन ये भी विज्ञान केवल यही गोटे जिनस जोटा कि आम प्रकृति पाए। केउटी अलग कलिंग बेल बाजिबा। निम्नलिखित केउटी विज्ञान द्वारा संभव उपरोक्त समस्त जीवन आर्थिक प्रगति विज्ञान द्वारा संभव। प्रजुक्ति विद्यार अग्रगति भी संभव। समाज अंधविश्वास दूरीकरण भी संभव कहीं विज्ञान पढ़ले गोटे मात्र विज्ञान जी समाज विभिन्न प्रकार अंधविश्वास दूर कर पिलाटी प्रश्न पचार आरंभ कले ताठारे केउं प्रवृत्ति सृष्टि हुए। अनुसंधान उत्तर खोजा चिंता करने प्रवृत्ति। प्रश्न पचारा जो पिलाटी आम जाना से किसी जिन जानापी आग्रही हो तार उत्तर खोजुची जिनटा से चिंता करुच्ची। परिवेश अध्ययन लक्ष्य कौन। परिवेश प्रति आग्रह सृष्टि करने परिवेश माध्यम परिवेश अध्ययन करने परिवेश रक्षणाबेक्षण उन्नति सबू गुड़ाक परिवेश अध्ययन लक्ष्य। केउटी यथार्थ नुहे पिलामानंकर परिवेश प्रति आग्रह सृष्टि करने बाट हेउची पिलांकु अनेक वास्तव जिनस देखा छुईवा खेलवा देवा। निम्नलिखित मध्य केउं दुईटी को नहीं परिवेश गठित प्राकृतिक और सामाजिक को नहीं परिवेश गठित। केउटी परिवेश अध्ययन मूल नीति। शिक्षार्थी किपरि शिखिब यहाँ हूँ परिवेश अध्ययन मूल नीति। निम्नलिखित मध्य केउं गुड़िक परिवेश अध्ययन लक्ष्य नुह। परिवेश सर्वदा परिवर्तनशील बुझा परिवेश संरक्षण करवा परिवेशर विकास घटाइबा केउठी नुहे यहाँ सब परिवेश अध्ययन लक्ष्य नुहे तो से सब किसी देनी से आम ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। परिवेश अध्ययन आवश्यकता कहीं रही कहीं उपयोजन और कौशल हासिल करने परंपरार भलमंद बुझापी शिक्षण दीर्घस्थायी करने सबू गुड़ाक परिवेश अध्ययन आवश्यकता। पिलाटी थरे प्रश्न पचार आरंभ कले ता निजर केउं गुण प्रकाश पाए। उत्तर खोजे अनुसंधान भी करे चिंता भी करे। प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण लक्ष्य नुहे पिलामानंकु वैज्ञानिक करवा। केउटी परिवेश संपर्कित अध्ययन नुहे पिलामाने परीक्षार भल न कर कारण जीवन सह संपर्कित उपादान को नहीं गठित परिवेश को कौन कहुए प्राकृतिक परिवेश। केउटी परिवेश अध्ययन लक्ष्य सबकि परिवेश संबंध अध्ययन परिवेश संरक्षण परिवेश माध्यम परिवेश केउटी प्रकृति संपर्कित एक अध्ययन इंद्रधनु पढ़वार कारण जाना यहाँ प्रकृति। दारिद्र्य कारण अनुसंधान एटा नुह। मोबाइल चाहिदा बढ़वार कारण एटा भी नुह। पूर्वर राजा मैंने प्रजा मान ये भी नुह केवल इंद्रधनु पढ़वार कारण है कहीं यहाँ प्रकृति सहित जड़ित। केउटी परिवेश परिवर्तन उपादान अवक्षय अपचय प्रदूषण। केउटी परिवेश समस्यार कारक नुहे प्राकृतिक संपदर सदुपयोग। जो मैंने विज्ञान सत्यर अनुसंधान करती से माने डैश पद्धति व्यवहार विश्लेषण यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन सांग तो मन रखिए वैज्ञानिक सत्यर अनुसंधान करती कौ माने कौ पद्धति विश्लेषण पद्धति जिनटा भल से खोजी खोजिकी पढ़ी जोड़ा जी आम विश्लेषण किए वैज्ञानिक मनोभाव संपन्न जी सबू कथा को विश्लेषण करे। विश्लेषण माने सबू कथा माने भल से बुझिकी जीव। केउटी मानसिक कार्य नुहे खेलकूद है मानसिक कार्य नुहे शारीरिक कार्य। वैज्ञानिक पद्धतिर शेष सोपानटी कौन सिद्धांत सबु क्षेत्र में प्रयोज्य कि नहीं परखा यहाँ वैज्ञानिक सोपानर शेष पद्धति। शिक्षाविद मतरे शिक्षार लक्ष्य होची वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास किए कहते ये जॉन ड्यू कहते यहाँ भी गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखिए। जॉन ड्यू कौन कहते शिक्षार लक्ष्य होची वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास। शिक्षण एक बुझिबा प्रक्रिया
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆବିଷ୍କାରମୂଳକ ଚିନ୍ତନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନ ବି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତିଫଳନ ଚିନ୍ତନ ଥିବା ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ଚିନ୍ତନ ଥିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଲା ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ଖେଳିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ବଗିଚା କାମ କରିବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇବା। ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏହା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ବୋଧ ପରିମାପକ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡି। କେଉଁଠି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅନୁମାନ କରିବା, ଇଏ ନୁହଁ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଇଏ ବି ନୁହଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଇଏ ବି ନୁହଁ। କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କ'ଣ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯିଏ କରିଥାଏ ସେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝେ ହେଲା। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆମେ ସିନା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଜିନିଷଟା କେତେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କେତେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କ'ଣ? ସମସ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। କି ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବ, ମାନେ ବୁଝିବ। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ସତ୍ୟ କାଲି ତାହା ବଦଳିପାରେ, କାରଣ ଏହା ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଜି ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି କି ଆଉ ଜଣେ ତାଠୁ ଆସିବ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିଲା ନା ଏଇଟା ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶେଷ। ସବୁ ମାନେ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆବିଷ୍କାର ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚାୟକ? ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ହେବନି। ଆବିଷ୍କାର ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କାହା ଉପରେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ। ତା ମାନେ ହେଲା ମାନେ ପିଲାଟି ସିନା ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଲେ ସିଏ ଆବିଷ୍କାର ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗୁଣଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବର ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ? କୁଟିଳ ମନା। କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନର କୌଶଳ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଭୁଲ ନ ବୁଝିବା। କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା। କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ଅଟେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବି ହେବ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବି ହେଇଥିବ, ପରିଶ୍ରମୀ ବି ସିଏ ହେଇଥିବ। କେଉଁ ଗୁଣଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ? କେଉଁ ଗୁଣଟି ନୁହଁ? ନା କୁଟିଳ ମନା। କୁଟିଳ ମନ, ସତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ, ସତ୍ୟ ତ ଖୋଜିବ ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େ। କର୍ମନିଷ୍ଠ, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ନିଜେ କରିକି ଦେଖିଥିବ। ନିର୍ମଳ ମନ ମାନେ ଭଲ ମନରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ କୁଟିଳ ମନ ହେଲେ କ'ଣ? ସେଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିକି ଯାଉନି ନା। କେଉଁଠି ଜୀବନ କୌଶଳର ପରିସରଭୁକ୍ତ? କେଉଁଠି ଅନୁମାନ କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାଛିବା। କେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ରଭ୍ରମଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ଚଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ନୁହଁ? କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ? ଭୟାଳୁ ହେବା ନାହିଁ। କର୍ମନିଷ୍ଠ ତ ନିହାତି ହେବା ଜୀବନରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଏକାଗ୍ର ବି ହେବା ଦରକାର, ପରିଶ୍ରମୀ ବି ହେବା ଦରକାର। କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ? କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ମାନେ ଆଜିକା ସେକ୍ସନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସାରିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।